আর তুমি মতো ছাড়িকি চালিଯିବ তুমি যদি মতো ছাড়িকি চালিଯିବ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ମୁହଁ ମୋର କେମିତି ଦେଖେଇବି। ଆରେ ଏଇଟା ଏଇଠି କହିବି ନା 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 ମିଡିଲ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ସାର୍ କହିଥିଲେ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଶୁଣ ପୂଜା ଶୁଣ, ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ପୂଜା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆରେ ଏଇ ଜୋନ୍ଟା ଟି भाई तो आसिलानी हो भाई भाई सुन लो ओइथ बाबू आपण विचार करंतु मु जहाटे कहूची से सब बेदर गार बुझिले सारे ये कह कि मो डायलॉगटा भूली जाऊँ ना मो सांग पाखक गला पर्यंत मो डायलॉगटा घुसी घुसी पड़े मोर आउरी एक्सपीरियंस बढ़ी जीवो सेति मो डायलॉग घुसी घुसी बाटरे जाउची। भाई भाई हां हां यार आसो है जो अरे तोरी पाखवा मु आइची आ मु बा को जोन रे छिड़ाई कहबी कि जानि पन काय तोर मन नै कि ना ना मते से सार जो कहितले हां तू पूजा को डाकिला बेले मिडिल जोन ठियाबू। हाँ आ दी चारटा बंधा है कोटा मिडिल कोटा साइड कोटा बाँ पट डाण पट कि जना पड़ुन। हाँ ना सेटा ठीक जे सुने गुरु बा से काहे गुरु कहती शिष्य शिष्य गुरु गुरु बुझिलु गुरु आमको शिक्षा दे जे पिला माने जेते बेले तो मन नाटक परिवेशन करिवो प्रत्येक डायलॉग को टिके आख्या करिकी तार जोन चेंज करिवो जोन बिना जोन माने यात्रा हुए नी। आ गोटे कथा कहितले कोन कहितले तमे जो रोलटा करूछ से भीतर पसिबा को पड़िबो। हां मु पसिनी कि मु पइछि। अच्छा म्यूजिकटा नाही बेली परा ताळमेळ किछि पाउनी। अरे भाई म्यूजिकटा सुने यात्रा होचन म्यूजिक निश्चित आसीबो म्यूजिक आसीबो ता सहित हमर चित्रालय आसीबो ता सहित हमर डांसर आसीबे एमति केते गुडे अछि समस्त को नै कि गोटे ड्रामा हुए जदि आमे गोटे फर्स्ट टाइम गोटे ड्रामा करूचे सार यदि हमको कहिसन नै पिले माने भलो कि कर कौन कहते भले करो गाँ ड्रामा ना गाँ ड्रामा भले करिया पड़िबो भले करिया पड़िबो आमे गोटे काम करिबा। अरे हमर सब भेदा जनता सब आतिया होची कि भेदा चादा आद्य होइतला पिला कोन से छक पर ठिया कि टंका 400 500 कोन इनकम करथले जे ता दूर नै कि ये कोन दि चारटा कोन निशा का पिसा खाइ दिजिन आ टंका 200 300 आनी मते देले आराम करि परिया कि लक्ष 1.5 लाख गोटे यात्रा पे दरकारे आ ए माने जंती निशा पिसा खाइ बुलुंती आमे जदी ए वर्ष हम गाँ रे ड्रामाटा हिट न करिया छक उपर को आमे जाई रेडी। हौ सुने गोटे मु गोटे कथा कहूची चा जीवा मोर गोटे भल चिन्हा म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा से बहुत म्यूजिक दौरान और लेडीज आर्टिस्ट भी दौरान सब दौरान कम पैसा आ म्यूजिक मत लगुच ब्रह्मांड न बढ़िया म्यूजिक आउट ऑफ ब्रह्मांड म्यूजिक सुपर म्यूजिक चा जीवा आम सहित कथा करवा जदि से राजी हो गले ताला हमर टंका 30-40 हजार भितर गोटे यात्रा ना हम बजेट भितर आसिया दरकार। हां बजेट हो चल जीवा से म्यूजिक वाला सहित हम कथा वाला कोदर चल चल जीवन गाड़ी नहीं केसी माने गाड़ी रे तेल खर्च हो रे धन पैसा बंची जीवो ना पैसा बंची जीवो लेडीज आर्टिस्ट कोन ब्रश ब्रश किनि दवा ना माने तू चिंता तो जानू तो लेडीज आर्टिस्ट माने मो भागे तो गोटे पड़ी तो भागे गोटे पड़ी सी जो लेडीज आसीबे तांकर ब्रश दियो पाउडर दियो ता सहित क्रीम दियो तांकर आवश्यक जिंस जहा जहा भाग्य रे जहार गोटे पड़ीथिबो से सब दबो। आ गोटे हस कथा जानि छ कोन कहू ना डायलॉग रे गोटे डायलॉग मोर अछि तमे विश्वास कर पूजा। हां तमे जदि सारा जीवन पे मोर हे जीवो मु तुम कान को झुमका देबी तुम पाद को पाउंची देबी मु तो काटी देली नहीं काटबो काई किणी दो पड़ी ई सब तो प्रैक्टिस कर छलन तो प्रैक्टिस जोन चिनि पन भाई जोन चेंज करबू सार कहछिंदी पिला माने जोन चेंज बुझिल। हां हां चल जीबा लेट हे जीवो। हां सुने मो कथा माने तोड़ काम करे चा जीबा हला गाड़ी गले कोन होची गाड़ी गले 110 टन तेल खर्च हो जीवो चाली पड़े कोन होची तोर मोर तोर 5टा चॉकलेट मोर 4-5टा चॉकलेट 10 टका रे गला चुचु चुचु पड़े मु पिला जो आद्य करते 200 टका थला ना सिटी 100 गाड़ी तमर 80-90 देखो ना कथा बुझे खर्चांत हो जीवो चल तो दियो खर्चांत हो जीवो चल चल जीवा करे पैसा रो बंचिया पे हला जाम चल चल जीवा ए से हीरोइन फोन करली ना इन बंद कर दे पैसा मागियो कने पैसा कलेक्शन इन हला चल जीवा चल चल से म्यूजिक आगे रेडी होला परे ता पर हम आगु को बढ़िया हला आ अच्छा देख सार पाखा देखो देख सार चल मास्टर मास्टर जे म्यूजिक म्यूजिक नेमी दियंते सेबा ऑलराउंडर छंदे जान पछ ना किछि कहनी के गुल माम खराब भाबे हला ताकर चाली छै बर्तन ये जो गीत ये तो अभिनय ऊपर जीवंत करी दो जीवंत माने
लोक उठिबेनि स्टेज दाडू उठिबेनि रे उठिबेनि रह पछिलोनी म ताको सार म चल छिना रह पाटी कोनी तम केते सम चल देखिबा यदि हम मन को पाइला तले हम बहना दे दिबा होला देख तू देख भल जगह गणिछि ना खराब जगह गणिछि देख बाबा तमे कोठार कुआडा आइतो किए से तमे सर नमस्कार सर हम जिला हला बारंडा आम गाँ आज्ञा तलपिंडा आम साई हला मूल पेंडा आज्ञा सबू को अंडा 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 अरे ये ना हे तो छाड़ो से अंडा को मिलबो तमे बे कोर आइतो कोन पे से कथा कोन कि सर आमे साई पिला किछि मिसी गोटे ड्रामा करछु आज्ञा आउ आमे भाबिलु जे ना गोटे जेमति गोटे ऑलराउंडर म्यूजिकल आमे टिके नबु आपण खबरटा मु आम साई पिला कहितली सुनि देइछो आज्ञा 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 मन गर्व लागु आज्ञा गर्व माने आ चांचल सृष्टि करनी आज्ञा सेति पई बहुत बहुत आड़ जाउ आज्ञा नै आमे सोशल मीडिया देखुची आपनकर बहुत आड़ से जो आपनकर जो दुख सीन रो तापरे जो पाथसर जो ना हां डेली YouTube में ले दिला आपनकर जो जो सब आज्ञा 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 से गोटा हाइलाइट हे जी बटन एबे हाइलाइट एबे हाइलाइट हां सेति बाबा हम रहि पालनु काना हमर आ कम दिन रहला यात्रा आमे कहलु चालू जीवा सार को एडवांस दे दिक आसी एडवांस आरचो आज्ञा आपन साथ दे बसिले आमे कथा ताइगला बारो टिके मते कहि दियो आज्ञा मु डेट सिलेक्शन कर देबी आज्ञा तापर सेठ जाय कि आज्ञा बसी बताइ जे सर बसी पारि हां बस आज्ञा आज्ञा बस ना भाई बस बसी सिना कथा होती के सुनटी आ आपण पाखरे बसी सर बहुत गर्व लागुची सर हमकु सिना गर्व लागुची आज्ञा हेले तमरो जो अंडा अंडा वार सुनी गिरी मैं मु भाबुची लोक गर्भवती काहे सर लज्जित करंती सर नाइ सर एमिति कोन ना हमर हमर एति के गर्व हम सेइ बडा जिल्ला पाइछु सेइ बडा साई पाइछु सेइ बडा गां पाइछु सब तो हमर अंडर जाउछ ना हां हां से अंडर गोटे म्यूजिक मु पकेबी ना आज्ञा नहीं हमर आगे जोति पे आछे से आलोचना करबा संध्या बेला बोले रियल सेले मु कह कथा सर हां कोन मु कह कथा आपण जो म्यूजिक आमे आपनकर देखिलु काहे एते कोडसे तार कि माने कोना कपटा कि जंत्र किछि धर नाही आपनकर म्यूजिक ताला आपण कोथे दोसन ना 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 से सब किछ आवश्यक नाही से ठीक किछ आवश्यक होन एठी मो हृदय रे जो म्यूजिक गुरा को अछि सेही बाहरिबो माने केमिति आसे म्यूजिक माने दुख म्यूजिक गोटे सुनो माने हृदय रु काढिली माने कोटु काढिली माने करंट मशीन किछि दरकार ना 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 माने आपनको पाटरु सब कोटु काढिली कोटु करले हृदय रु काढिली बॉक्स काढी दरकार नहीं सर ना 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 बॉक्स काल तो लागि थबो म्यूजिक बिना म्यूजिक पार्टी रु बाहरबो हृदय रु बाहरबो म्यूजिक ताले सर जेतोळे मोर भेलेन गोटे आसिले भेलेन आसिले से बतन कोन करसंती ना से हीरोइन को गुडई छंती से म्यूजिक आपण केम देबे टिटिटिंग 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 सांगो ए सांगो सांगो रे हां हमर पैसा एठी बंची जो बंचियो माने केते पैसा बंची सर 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 आउट कथा जेतेबेले हमर हीरोइन रो लव सॉन्ग आसीबो से लव सॉन्ग टा केमती म्यूजिक आपण देबे अबे सर एटा लव सीन ना हीरोइन को ओडिसी नाचु ना हां ओडिसी नाची सुन ओडिसी नाचिबे कोन मन को नै ये म्यूजिक रे से मन नाचिबे पानी पानी अछि माने माने जदी तमे एई म्यूजिक सुनि कि पानी मागिलोनी ताल तो स्टेज ऊपर तमे पानी जोगई परिबोन सर तथापि हम पिला ने बाल्टी रे जोगई देबे जे सर धन्य 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 आमर बेसी इंपोर्टेंट सर आउड कथा रहला जो जो जेतले बाप को मां को पुओ स्टेज रु बाड़ी की काढुछि ओ पूरा दुख संग तोर बता से सीन दासी मोर तो मोर दुख ए तार सीन से सीन तार अछि सीन टिके टिके से म्यूजिक केम पडिबो सर सर टिके डायलॉग हां डायलॉग दे दियो ए बो तू सुन मु कहला देबे की
ठीक है ସାର୍ ଦଉଛନ୍ତି ବା ତମେ କହୁନ ମୁଁ ହଁ ଡାଇଲଗ ଦିଅ ହଁ ତୁ କୋଉ ଅଧିକାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କାହା ଝିଅ ସିଏ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପପତି ସମୀର ସିଂହା ନିଆର ଝିଅ ଧାସ ହେଲା ବେଳେ ତମେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ମାନିଲା ମୁଁ ବି ସାର୍ ହିଟ୍ ହେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ବିକ୍ରମ ଚାଟାର୍ଜୀ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ବିୟୁଟିଫୁଲ ବିୟୁଟିଫୁଲ ସାର୍ ଆମକୁ ତ ସମୟ ଅଭାବ ଆଉ ଯାତ୍ରା ନାଁଟି ବି ଆମକୁ ଇଏ ହଁ ସବୁ ହେଲା ମତେ ଯାତ୍ରା ନାଁଟା କଣ ଟିକେ କୁହ ବହି ଆମ ଯାତ୍ରା ନାଁ ପା ସେ ଆଣ୍ଡାରେ ଛିଣ୍ଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ ଯାତ୍ରା ନାଁଟି ହଉଛି ଆଣ୍ଡା ଖୋଜୁଛି କାହା ବାରାଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡା ଖୋଜୁଛି କାହା ବାରାଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ପଚାରିଲି କି ମାନେ ସେ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ମିଳିବନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଆଣ୍ଡା ଖୋଜି କାହା ମିଳିଗଲା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ अंडा खोजुची कहा बारेंडा बारेंडा खोजुची अंडा 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 ब्यूटीफुल हम ସାର୍ ब्यूटीफुल ସାଙ୍ଗ ब्यूटीफुल हम ତୋର କ'ଣ କହୁଥିଲି ନାଇଁ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁ ଡ୍ରାମା ପୁରା ହିଟ୍ ହବ ଆମ ଗାଁଟା ହଁ ହିଟ୍ ମାନେ ସୁପର ହିଟ୍ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମତେ ଡାକିବ ଯଦି ହିଟ୍ ନ ହବ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବହି ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆଣ୍ଡା ଖୋଜୁଛି କାହା ବାରାଣ୍ଡା ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟୁଜିକଟା ବି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ପାଠସ ରୋଲଟା ଯୋଉ କ'ଣ ସେଟା ଗୀତଟା ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ଦେଲେ ଆଣ୍ଡା ଖୋଜୁଛି କାହା ବାରାଣ୍ଡା ब्यूटीफुल ସାର୍ ସାର୍ ତମ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରୁ ଶିଖିଗଲି ତ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ନେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେତିକି କ'ଣ ଆଉଟ ପୁଣି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବି ସାର୍ ଏବେ ଛାଡ଼ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ଜୋନ୍ ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ସାର୍ ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲେ ନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ଜୋନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବି ଆମେ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆଉ ଧାସ୍ ତେବେ ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାନରଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଦେବୁ କେତେ କ'ଣ ନେବେ ଆଗେ ପଚାରୁନ ସାର୍ ହଁ ହଁ ସତତା ଇଏ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ଶୁଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମିନିମମ୍ଟା ଯାହା ବି ହେଲେ 30,000 35,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ତମେ ମୋ ଗାଁ ପାଖ ଭାଇମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ପଇସା ମାଗିବି ମତେ ଖୁସିରେ ଯାହା ଦବ ଖୁସିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଖାଇବି ନା ନାଇଁ ଖାଇବେ କାରରେ ଯିବି ନା ନାଇଁ ଯିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବି ନା ନାଇଁ ଶୋଇବି ଅନିଦ୍ରା ବି ନାଇଁ ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଦିନ ତ ଅନିଦ୍ରା ହେବେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ମୁଁ ସେ ତମ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ଯାତ୍ରା ସଇଲା ଶୋଇବି ନା ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ଶୋଇବେ ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଜୁରୀ ଦେଇଦବ କେତେ 650 ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଏବେ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବା ପରେ କଲେକ୍ସନ କରିଦେବା ଛକରୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଜାଗା ଗଣିଥିଲି ନା ନା ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସାର୍ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ହଉ ଆମର ପଇସା ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୁଁ ହିଟ୍ ହେଇଯିବି ନା ସ୍କାନରଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଇସାଟା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବୁ ହଁ ସ୍କାନରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛାଡ଼ ପଇସା ଛାଡ଼ ସାର୍ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା 300 ଆଡଭାନ୍ସ କରିଦଉଛି ହଁ ଟଙ୍କା 300 ଆଡଭାନ୍ସ କରିଦଉଛି ଆଉ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବେ 350 ଧରିବେ ଆସିବେ ଦେଖେଇଲି ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖେଇଲି এটা গুগল পে না ফোন পে না ফোন পে ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଉ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ସାର୍ ହେଇଗଲା ମେନ୍ ରୋଲଟା କରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ହିଟ୍ ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ ଆପଣ ଗଲେ ଟିକେ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆମ କଥା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲାବେଳେ ଟିକେ ହାର୍ଡଲି ଦେବେ ଆଉ ହାର୍ଡଲି ମାନେ ଟାଇଟ୍ରେ ଦେବେ ଆଉ ଯେମିତି କାନ୍ଦିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ହଉ ଭାଇ ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ 300 ଆଉ 350 ଯାତ୍ରା ସଇଲେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଆମର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏବେ କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆମେ ଏତିକି ରଖିଦେଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 2ଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଲେଡ଼ିସ୍ଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଉପରେ ଆସିବ।